Gloria. Papa. Oui. Mime faria karatish le'asir v'ma'oz ובנדו נפלתי טבעתי דבר מאוד 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 מחזיק זהות, משמר זהות, משמר מסירה בין דורית. זה אחד הנכסים של העם היהודי ששמר עלינו בתוך כל התפוצות ובתוך כל הגלויות ובתוך כל הזמנים שעברנו. Nous avons un patrimoine qu'il faut que nos enfants puissent continuer à prier dans ces heures. C'est ce qu'on appelle dans le judaïsme conserver le minhaj selon la formule Altitosh Torat Immecha. Les enseignements de ta mère, il ne faut pas les abandonner. Donc nos minhagim, il faudra les maintenir. Comment il a eu la passion des bakashot, des piyutim, de la musique andalouse? Comment ça lui est venu? D'où ça lui est venu? Son grand-père était un grand païtan. Il était aveugle, mais il chantait bien. Et donc, il avait une belle voix, il a dit, et c'est grâce à lui tout petit, il lui chantait comme ça toutes ces mélodies, et il l'a, disons, prédisposé
a aimé cette musique et à en faire. Et elle a chanté par la suite. Il s'appelait Cheikh Ser. Alors à Tisha B'Av, les gens n'allaient pas à la synagogue. Il y avait toujours quelqu'un qui chantait bien et qui restait dehors. Et les gens apportaient des petits tabourets et s'asseyaient tout au long de la rue. Alors donc les gens venaient, sortaient des maisons, ils venaient de finir à manger pour le jeûne et ils s'asseyaient sur des petits tabourets pour écouter les keynotes. Et donc c'est le grand-père de Charles qui chantait tout au long de la soirée jusqu'au bout et les gens l'écoutaient. Il avait, il paraît, une très belle voix, d'ailleurs c'était le ministre officiant de la synagogue. Mais il le faisait pour le plaisir. Qui étaient ses maîtres? Chez Rabbi Haïm Shoshana. Alors là, la maman l'a emmené au Heder. Et donc, même avant l'école, avant qu'il ne rentre à l'école. Et donc, c'était très assidu, très... Et même le Shabbat. Shabbat, après la synagogue, il mangeait. Et il y avait Rabbi Haïm Shoshana qui prenait les enfants pendant 3 à 4 heures. Tous les samedis après-midi. Et lui, il faisait partie. Donc, il paraît qu'il les faisait couramment à 4 ans. Et donc, pendant son passage à l'école normale de Casablanca chez M. Rouche, c'est là qu'il rencontre Rabbi David Bouzaglo, le grand païtan de l'époque. Un jour, il a dit, aïe, c'était un grand jour pour moi. Le rabbin Bouzaglo lui a fait signe. Il lui a fait signe. Quel est le signe? C'est-à-dire de chanter. Et là, il a pris le rythme, il a pris là où ils se sont arrêtés et il a entonné. Alors, il a dit, depuis, il le faisait asseoir à côté de lui et toujours il lui donnait à chanter. C'était, quand il racontait ça, il avait des larmes aux yeux. אז בהגדרה פשוטה, פיוט זה שיר מולחן שקשור לקודש באיזושהי צורה, לאו דווקא מתפילות החובה, לחדודים, מעוז צור, קיר שמירה שבת, ברור שזה הדוגמאות. כדי להבין מה הסיפור של הפיוט בקרב החיים של היהודים, מה התפקיד שלו, מה התפקיד שהוא מילא לעם שהוא כל כולו מדבר על תורה ועל מדרש, ואין לו את הנוטרדם ואין לו את הבניינים המפוארים, והוא צריך להעביר את המסירה הזאת. אז אם זה בהגדה של פסח ואם זה בפיוט, זה הופך להיות מין סם חיים כזה של העם היהודי. זה הופך להיות גשר כמובן מחבר מאוד חזק בין יהודים למקורות היהודיים, לעברית, לארץ ישראל, לשותפות היהודית, לשותפות הגורל, לייעוד היהודי. Charles Pérez avait été tellement enthousiasmé par la musique andalouse qu'il avait peut-être approfondi lors de son séjour à Casablanca dans l'entourage de Rabbi David Bouzaglo. Et donc, de retour à Marrakech au début des années 50, il a pris l'initiative de fonder avec des amis musulmans une association qui s'appelait, je crois, l'Association des amateurs de la musique andalouse. Et ils ont déposé les statuts de cette association à la municipalité de Marrakech. Et donc, Charles Pérez, vice-président, il est demeuré jusqu'à son départ du Maroc. Je m'appelle Raphaël Pérez,
Je suis avocat et notaire à Jérusalem, fils de Charles Pérez qui est son âme. Mon père était natif de Casablanca en 1933. Il a grandi à Marrakech où il a appris le piout. Le piout, c'est le chant liturgique hébreu, juif, marocain par excellence, auprès de grands maîtres, dont Rabbi Salomon Wadounou, surnommé Ben Baboussa, et Rabbi Chaim Shouchana. Durant ses études de professeur à l'école normale de Casablanca, au début des années 50, il fréquente le cercle de Rabbi David Bouzaglo pour parfaire son apprentissage, ici à Casablanca. Il était arabisant, il était professeur d'arabe classique, il devient un spécialiste de la musique andalouse et fait partie des premiers membres de l'association des amateurs de musique andalouse, créée en 1958 et qui est le siège du Dar El Alam. C'est un immense honneur de me trouver parmi vous ce soir et un moment d'émotion que de vous proposer de sceller un partenariat et un jumelage entre cette célèbre association qu'est le Dar El Alam et l'association créée à Jérusalem, Shirat Shalom, le chant de la paix. Shalom, c'est la paix. Shalom, c'était aussi le nom de mon père, comme le nom de mon père qui était un homme d'échange et de paix. Dans les statuts de notre association, j'ai écrit les mots suivants. Le piout, le chant hébreu, n'est pas seulement un poème ou une prière. C'est une chanson ou une mélodie. C'est l'expression la plus fondamentale de l'essence de l'âme. Le piout englobe toutes les cultures. Il relie les communautés et les religions. Le piout est le chant de l'âme. C'est un hymne à la foi, c'est un hymne à la joie, un chant de nostalgie, un chant qui transcende tous les temps. Le piout, c'est le chant de la paix. Et c'est le nom de notre association, le chant de la paix, Song of Peace, Shirat Shalom. Oui, notre association a été créée en 1958, l'association des amateurs de la musique andalouse. Elle a été créée en 1958 pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel arabo-andalou. Les Juifs, ils ont contribué à la sauvegarde des Juifs marocains, bien sûr, à la sauvegarde de ce patrimoine culturel arabo-andalou. Et pour l'occasion, nous, pour le rayonnement de cette musique andalouse à travers le monde et même en Israël, on va faire un jumelage avec l'association Shirat Shalom. Alors, tous mes souhaits, c'est qu'on collabore ensemble pour le rayonnement de cette musique, cet art ancestral. מאגרי המידע של המוזיאון כוללים גם כמה סוגי תוכן, ביניהם גם מוזיקה יהודית, המרוכזת באוספים של המרכז למוזיקה יהודית על שם פאר. המרכז הוקם בשנות ה-80 והוא היה בין הראשונים שהתמקד במוזיקה יהודית במובן הרחב ביותר של המילה. היום האוספים של המרכז כוללים אלפים רבים של הקלטות של כל סוגי מוזיקה יהודית, מוזיקה של תפילה, מוזיקה של מסורת בבית, מוזיקה של נשים, מוזיקה של חגים, מוזיקה של יום-יום, אינסטרומנטלית, ווקלית, בכל מקומות בעולם, בכל המסורות. וכבר בשנות ה-80 התקליט הראשון שהמוזיאון הפיק הוקדש להקלטות נדירות של רבי דוד בוזגלו. יצא עוד בוויניל, מאוחר יותר זה הפך לתקליטור, וכל ההקלטות האלה דרך אגב הן נגישות חופשי באתר מאגרי המידע של המוזיאון, ביחד עם הפקות האחרות של המוזיאון, כאמור במשך השנים. אנחנו מאוד שמחים ומודים למר פרץ ולמשפחתו על תרומתו החשובה לאוספים של מוזיאון, ואנחנו נוסיף וננגיש לציבור את האוסף הזה, הכולל הקלטות של אביו ז"ל, שלום פרץ, ושל פייטנים אחרים. אם חכם לי
ישמח ליבי אז גם אני ככה אמרי יתאחדני שמור ואמור הנני ברכות אביך גברו ברכות אביך גברו ברכות אברהם ויצחק ברכות אברהם ויצחק ענו כולם ואמרו ענו כולם ואמרו יקרא זה רב יצחק עם חכם לי בך בני